Ozamis City, Misamis Occidental ug sa tanan nga nagtanong kanato karon pinaagi sa Facebook page ug YouTube channel sa AONC. Kumusta ug maayong adlaw. Ako si Dazil Humuat Tekson. Kini ang Ozamis Today. Sa ato ang mga headlines. Serbisyo sa GSIS gidala sa Asinso Ozamis Administration dinhi sa dakbayan alang sa pagpasayon sa mga Ozamisnon og silingang mga lugar. Expanded Centenarians Act pirmado na ni Presidente Bongbong Marcos. Kwalipikadong mga benepisyaryo excited nang mudawat sa ilang incentives. Rabies Awareness Month giobserbar sa City Veterinary Office ning bulan sa Marso. Probinsya sa Misamis Occidental may pahigayon og in-house training sa mga atleta nga nangandam alang sa NMRAA 2024. Proposed ordinance kabahin sa speed limit sa Ozamis gituki sa konseho. Kalisod sa pagpangita og ibayad sa pribadong tambalanan tungod sa mga mahal sa kinabuhi nga nasakit o nahiagom sa emerhensya, padayong gibasayon ni Mayor Indy og Team Asinso Ozamis alang sa mga Ozamisnon. Kini ang mga detalye sa Ozamis Today. Serbisyo sa GSIS gidala sa Asinso Ozamis Administration dinhi sa dakbayan alang sa pagpasayon sa mga Ozamisnon ug silingang mga lugar. Ang good news nining report. Alayon sa katuyuan sa administrasyon ni Ozamis City Mayor Attorney Henry Indy F. Waminal Jr. ug Asinso Ozamis Administration nga mahatagan sa kasayon ang mga Ozamisnon sa paggamit sa mga serbisyo sa national nga mga ahensya. Gidala niini dinhi sa dakbayan sa Ozamis ang serbisyo sa mga national agencies sama sa Government Service Insurance System kon GSIS. Adlaw nga Biyernes, Marso 8, 2024, gikan sa alas 9 sa buntag hangtod alas 3 sa hapon, ipahigayon sa Ozamis City Hall, pinaagi sa pagpasayon sa Asinso Ozamis Administration ang GSIS on the Go, service at your doorstep sa GSIS Dipolog Branch. Uban ang maserbisyo sa ahensya sama sa e-card enrollment, e-card releasing, GSIS Touch Enrollment, GSIS Claims Receiving, Annual Pensioners Information Revalidation kung appear ug inquiries. Aron makahibalo ang daghan pa, i-share ang post sa Asinso Ozamis News Channel, official Facebook page o i-mention ang inyong mga kapamilya, higala o kaila nga may kinahanglan nga serbisyo sa GSIS sa comments section. Daghang salamat. Expanded Centenarians Act pirmado na ni Presidente Bongbong Marcos. Kwalipikadong mga benepisyaryo excited ng mudawat sa ilang incentives. Gitutukan ni Bernal Tekson ng maong balita. Ani ang iyong report. Excited nga may adto dayon sa opisina sa Office for Senior Citizens Affairs sila si Lula Felicitacion Liara Acapulco, 81 anyos, ug Lula Leonora Gonzaga, 75 anyos, mga residente sa Puro 4 Barangay Aguada, Ozamis City, kay gusto nilang klaruhon unsa gayud katinuod ang ilang nabalitaan nga human mapirmahan ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Republic Act 11982 kon Expanded Centenarians Act. May madawat nga 10,000 pesos incentives gikan sa gobyerno matag 5 ka tuig ang mga senior citizens nga nag-edad 80 anyos, 85 anyos, 90 ug 95 anyos. Sa tingalan ngayon nay? Leonora Gonzaga. Taga-asa? Aguada po. Aguada po. Bilang edad na? 75 na. Sulayo pa. Layo pa man Disney. Layo pa kay Disney. Salamat sir.
Nangani lagi ni dinhi kay ingon man nga ay among nadunggan nga ang mag-edad og 80 paingon sa 85 ba to? 95. Oh, 95 yung ako'y makaabot. Kinsa bagyo intawi dili maghinamhinam og malipay nga makadungog nga may madawat nga one time big time ayuda ang sama nila ni Lula Fili ug Lula Nora gawas nga tigulang na silang duha, wala pay regular income ug may maintenance pa silang tambal nga palitunon matag adlaw. Matud pa ni Lula Felicitasyon, nalipay kayo siyang napirmahan ni Presidente Bongbong ang Expanded Centenarians Act kay kun matinuod nga malakip siya sa makaabil ni ini, dako kayo kinig ikatabang nga masolve ang iyang daily needs, ilabi na kay wala gayud siya intawoy regular nga panginabuhian. Oh, nalipay. Kay kalag sa unrabyan na labi oy nangita na ako rang isa. Oh ba? Ang sa'yo pang nabuhi din mo karoon. Usahay, kuha man ko ni Steven o iyalan ko ng sugo-sugoon dito. Nan, luto iko og kuanay, makaon. O sa may imo. Ako, paano siya? Ano trabaho? Para kay support sa imuhang mga kuan. Ako mga anak, pobre man po in taon. Nanganak pag tagsiyam, tuluray akong anak. Siyam-siyam ang anak. Kung saan man saportan niya na ako nga, kung saportan ako nga daghang anak, siyam-siyam, sama na, di, wala yun ko. Matud pa ni Lula, apiki gayud ang iyang kahimtang. Maayon lang gani kay naapil siya sa listahan sa mga senior citizens nga may madawat nga 500 pesos matag bulan ingon nga social pension. Okay kayo. Umarag na ka, ginhawa ko ato gamay kay maguba po niya atong balay ato kung iayom-ayom ang uban. Sige, ano na lang. Kung naglantaw si Presidente Bongbong, yan magpirmahan, duluol lang bukas tinuod ani gud. Ampo lang pud kang kantat, agantag piso palawas. Unsay imong message sa ato Presidente? Pasalamat lang po ni kuan Presidente kay sa iyang amahan daan kong nanarbaho sa una pero ako'y nadawat. Sa Presidente pa iyang amahan hangtod karon. Pasalamat lang po ko sa iyang anak nga akong giamuhan sa una kay gikuha po ko niya pag COVID kay wa man kunoy magbuhi nato. Una nga pasalamat lang po gihapon. Thank you na ya. Matud pa sa OSCA, kun Office for Senior Citizens Affairs Daycare Worker 1 nga si Mrs. Vilma G. Grampon, base sa ilang record, mukabat sa 12,265 ka mga senior citizens ang narehistro sa ilang opisina. Out of 12,265, adunay 382 ka mga senior citizens sa Osamis City or 3.11% sa total nga ihap sa mga lulo ug lula sa Osamis ang may dakong puruhan nga makaabil ni ining nasud nun nga balaod. Nasairan nga 196 kanila ang nag-edad og 80 anyos, 125 usab ang nag-edad sa 85 anyos. 49 ang ihap sa 90 anyos, samtang 13 ang nag-ihap sa edad nga 95 anyos. Samtang adunay laing tulo karon nito iga ang mitungtong na sa 100 years old. Kining nasangpit nga ihap sa mga lulo ug lula nga makaabil unya sa RA 1192 kun Expanded Centenarians Act nga baguhay pa lamang gipirmahan ni Presidente Bongbong Marcos kun ana-ana ang IRR kun Implementing Rules and Regulations ug kun may makita ng budget ang gobyerno para sa implementasyon niini nga maghatag benepisyo sa mga octogenarians and nonagenarians. Dili lamang ang mag-edad sa 100 years old ang makaadawat og 100,000 pesos nga incentives gikan sa gobyerno. Makadawat na usab og 10,000 pesos ang mag-edad 80 anyos ug madugangan pa kini og lain pang 10,000 pesos kung mag-edad na si lulo ug lula sa 85 anyos, dugang 10,000 kung mag-edad 90 ug another 10,000 pesos kung mag-edad og 95 anyos. Lahi patong 100,000 pesos kung makaabot og 100 years old ang atong mga lulo ug lula. Matud pa ni Miss Vilma Grampon, excited kaayong miadto sa opisina sa OSCA ang mga qualified beneficiaries kay gusto nang mukubra sa ilang ayuda. Dihang gidungog na ang balita sa TV, radyo ug sa social media nga may madawat nga 10,000 pesos incentives ang mga qualified beneficiaries. Nalipay sila sir pero
sa pagkakaroon na adyo mga hijod ng mga lula o lulo kay mukubra na lagi sa ng 10,000. Ganyan gali sir, gitagaan kong ID kay mukubra siya sa 10,000. So ako po siya ipasabot nga la, wala ka man na lang, magpaabot lang ka ha. Mukha na po siya masabot. Subay ni ini nga balita, gidasig ni City CSWD Officer Miss Marivic T. Caaminyo ang mga qualified beneficiaries nga magpaabot lang o dili mag-opera. Gidugang ni ini may instruksyon nga gihatag ang atong buotan nga mayor ngadto kaniya nga makig-coordinate sa liga ng mga barangay kay gustong manigurado si Mayor Indy nga makakuha gayud og incentives ang tanang qualified beneficiary o walay mabiyaan ilabi na kadtong wala gayud magpamembro sa Senior Citizens Organization sa matag barangay. Aron nga makuha ginato ang ilang mga ngalan sir nga wala gina malaktawan nato. Wala nga pinaagi sa sugyot sa atong halangdong mayor nga mag-coordinate ko sa liga ni Konsehal Carlo Moralion diin mag-a-attend kami sa ilang meeting pohon sa liga para mapaabot nato sa atong mga tagsa-tagsa ka mga kapitan nga sa ila mismo nga barangay ilahang nga siksikon kinsa tong mga senior citizens nga nag-edad og 80 to 99 years old para nga natay makuha daan nga mga lista while waiting nga madawat na nato ang IRR o nga ma-implement na gyud nga mahatagan na gyud ang atong mga senior citizens aning atong dugay na kay nga gipaabot nga incentives para nila. Gidugang ni ini Aron dili gyud sila malaktawan Sir Bernard naa magyud tay standing protocol gyud nga mao gini mo gini ang giingon sa atong halangdong mayor nga dili lang ta magsalig sa presidente sa maong chapter barangay kundi mo coordinate gyud ta sa atong mga barangay official sa kapitan mo istorya ta nga mao ni ang atong scenario mo ni ang ato karon senior citizens ni sa atong barangay dayon ang tanan jud nga mga lumilihok sa barangay sa purok niya maka-report po siya nga mo ni ang iyang mga senior citizen mahatag niya sa atong barangay captain kay disud man pod ang atong kapitan may magsuroy-suroy sa tibok niyang barangay naman siya mga lumilihok pod para masiksik yun o kinsa gitong mga senior citizen sa anak nga barangay kay kadaghan na ba ni mahitabo nga by the time mga manghatag na nanay mo anhi diri manghilak kay wala na apil sa lista. Usab giawhag ni Ma'am Marivic ang mga kapamilya sa mga qualified beneficiaries nga motabang nga malista gayod ang ilang mga lulo ug lula. Akong nahawahagon ang mga pamilya sa atong mga senior citizen nga nag-edad na aning 80 padung sa 99 nga kung mahimo ang apo or anak pag umangkon or anybody nga family members bitaw nga makadala atong papel o birth certificate or voters kanang affidavit or unsa ID ba sa senior nga sila na lang mag-anhi diri magpalista kay dili naman may mag-interview sa tigulang para masiguro nga maapil. Alang sa Usamis Today, ako si Bernald Texor. Salamat Bernald. Rabies Awareness Month giobserbar sa City Veterinary Office ning bulan sa Marso. Anyang report ni Leoncio Midali. Dili mo minus 15 ka mga laaw nga iro ang nahipo sa Usamis City Veterinarian Office Marso 5. Kini usa lamang sa nakahanay nga mga kalihukan ning pag-obserbar sa Rabies Awareness Month nga adunay tema nga rabies free na pusat aso kaligtasan ng pamilyang Pilipino. Ang pagpanakop sa mga laawng iro dili lang panahon sa Rabies Awareness Month. Gipahayag ni Usamis City Veterinarian Dr. Evelyn Suneco nga kinahanglan nga pabakunahan ang ilang mga binuhing iro ug maging responsable nga pet owners aron malikayan nga kini makapaak. Matud pa ni Dr. Suneco nga base sa nasayran nga halos sa mga disgrasya sa kadalanan iro ang hinungdan gani mohantong pangadto sa kamatayon sa mga biktima. Nanawagan si Dr. Suneco ngadto sa 51 ka mga barangay chairman ning Dakbayan nga mutabang og musuporta sa programa ilabi na ning pag-obserbar sa Rabies Awareness Month og mangitag pamaagi aron makontrolar ang mga laaw nga iro diya sa ilang lugar. Kay matud pa niya nga dili nila kaya kung sila lang gihimo na nila ang tanan gani ang ilang pagpanakop sa mga laaw nga iro makaduha sa usa ka semana. Manghinaot ko sa atong kabaranggayan, no, atong mga barangay chairman nga
tabangi mi join us no sa pag-control aning programa, control aning rabies control program nato. No kay sa among opisina gihimo na gyud namo ang tanan. No, gihimo na gyud namo ang tanan. Galing lang kay tungod sa mga irresponsible pet owner mao nang naalang gihapon tay mga iro sa kadalanan. Sumala pa ni Dr. Sunico nga base sa iyang nakuha nga datos sa City Health Office, mas ubay-ubay gayud ang mga napaakan sa mga iro. Kinahanglan kitang tanan mo join ani nga tinguha nga sa ato ang rabies control and prevention program sa ato diri sa syudad. Para malikayan nato ang disgrasya, para malikayan nato ang paak. Kung sutaon nato ang paak sa iro sa City Health, daghan kaayo. Gidugang pa ni Dr. Sunico nga ning pag-obserbar sa Rabies Awareness Month nga gawa sa Stray Dogs Impounding, kadua sa matag semana mihimo usab sila og lectures kabahin sa Rabies Awareness ngadto sa 58 Barangay Carmen Annex, Aguada ug Barangay Katadman Manabay, ug ang pagpangapon sa mga laking iro ug iring karong Marso 7 dito sa ilang buhatan nga ana sa second floor Usami City Public Mall, ug ang anti-rabies vaccination sa Barangay Kugon ug Barangay Mintering. Matod pa ni Dr. Sunico nga ang mga kalihukan sa Rabies Awareness Month ning bulan sa Marso himuon usab nila sa tibok tuig 2024. Mao ni amo ang activities for the whole month of March, anti-rabies vaccination sa Kugon o Mintiring. So, stray dog impounding, neutering, lecture on rabies awareness, maunay amo ang for the whole month of March, maunay amo activities nga ikanda. So, dili lang man ni, kani amo ang activities for month of March, dili lang ni for the month of March. The whole year round ni siya nga activities na mo ginakanda. Ang ato ang mayor gyud sa ato ang syudad, si Mayor Inde, gisuportahan gyud din niya sa amo kay kani amo ang activities karon approve gyud din niya sa iyang opisina. Dayon gitagaan gyud may budget ani sa ato ang mayor para sa pag-control ani sa ato ang mga iro. Gitagaan tag sakyanan, natay sakyanan nga mo'y magdakop sa ato ang mga iro, kanang among gagamiton nga rabies vaccine, gisuportahan kita sa ato ang mayor. Giawag ni Dr. Sunico kadtong na nagiyaw mga iro nga kinahanglan ilang hiktan o isulod og tangkal aron dili makapaak og malikayan ang multa. Ang mga laaw nga iro nga ilang mahipos pwedeng lukaton sa mga tagiya og mobayad lang sila og 500 pesos. Alang sa Usamis Today, ako si Leoncio Medallo. Salamat Leoncio. Probinsya sa Misamis Occidental ni pahigayon og in-house training sa mga atleta nga nangandam alang sa NM-RAA 2024. Ani ang report. Usa ka comprehensive in-house training ang gisugdan karon sa Asenso Misamis Occidental Administration ubos sa pagdumala ni Governor Henry S. Wominal Sr. Usa ka estratehikong lakang aron mapauswag ang katakos sa lokal nga mga atleta samtang ay nagbatun sa kompetitibo nga bentaha alang sa umaabot nga Northern Mindanao Regional Athletes Association kun NM-RAA 2024 meet nga gikatakda nga ipahigayon Mayo 13 ngadto sa 17 sa probinsya sa Camiguin. Ang pagpahigayon sa in-house training magpaligon sa kahanas ug talento sa mga atleta ug magpalagsik sa paborableng kahigayunan alang sa One Asenso Misamis Occidental Provincial Athletic Association. Ang in-house training program nga nagsugod kaniadtong Pebrero 12 ang pagahimuon hangtod mo kick-off ang NM-RAA sa bulan sa Mayo ning tuiga. Ang training naghiusa sa usa ka dedikado nga team sa duulan 150 ka mga coaches, assistant coaches ug trainers uban ang nagkahiusang paningkamot sa pag-ugmad sa katakos sa kapin 500 ka mga estudyante nga mosalmot sa 24 ka nagkalain-lain nga mga sports. Ang pasalig sa probinsyal nga kagamhanan ubos sa liderato ni Governor Wominal nagpakita nga dili kinikutob sa istorya lamang. Samtang nagtagana kini sa igong supply sa masustansyang pagkaon, gikinahanglan nga mga hygiene
hygiene kits ug medical supplies alang sa sumasalmot nga mga estudyante. Kini nga inisyatiba sa probinsyal nga gamhanan nagpatugbaw sa pagkuha og pagpahimutang sa pinakamaayo nga mga coaches ug trainers nga magsiguro nga nadawat sa mga atleta ang taas ug kalidad nga instruksyon ug giya. Ug bisan tuod ang pangunang tumong mao ang pagpauswag sa physical nga kahimsog ug paglahutay sa mga kabataan. Kini nga training program ay naghatag usab importansya sa pag-ugmad sa himsog nga makinaiya ug ang importante nga motor and social skills. Giatagan usab og importansya ang pagbalanse sa pag-eskwela ug sa pagkat-on sa mga atleta nga dili maapektahan sa ilang kadasig sa sports. Gipasiugdan ni Governor Waminal ang kapositibo ug kadasig nga kini nga programa magpagawas sa kinatibuk-ang potensyal sa kabataang misamisnon. Pahayag sa gobernador to quote, "Our athletes represent the embodiment of our province's sporting aspirations. By providing them with the necessary resources and support, we are not only nurturing their athletic abilities but also fostering a culture of excellence, fair competition, and resilience." Unquote. Ang in-house training program alang sa misa-misnon athletes nagpakita sa di matarog nga pasalig sa administrasyon ni Governor Henry nga mapauswag gayud ang local sports samtang naghatag agahom sa matag kabataan sa probinsya. Samtang nagkaduol ang NMRA 2024 ang tanan magatutok sa mga representante sa Misamis Occidental samtang maningkamot sila sa pagpakita sa ilang bag-ong kaplag nga makahanas ug pagpalambo sa estado sa riyon sa natad sa sports sa national nga arena. Proposed ordinance ikabahin sa speed limit sa Ozamis igituki sa konseho. Atong idawato ng report ni Glenn Ray Roluna. Gipahigayon adtong Lunes sa hapon ang usa ka committee hearing alang sa proposed ordinance gabaw ang ordinance providing for the speed limit of all kinds of motor vehicles within the territorial jurisdiction of the city of Ozamis, providing penalties for a violation, therefore collection of road crash data and appropriating funds for this purpose. Nga gipagamanan ni Konsehal Archie Romero kinsa mo ang chairman sa Committee on Transportation's Konseho. Atol sa mao nga committee hearing ana mitambong ang mga nagkadaiyang opisyal sa mga gamhanan sama sa LTO, PNP, City Engineers Office, CTMS ug mga nagkadaiyang sektor sama sa Public Transport Group, Business Sector nga mipadayag usab sa ilang tagsa-tagsa ka mga panahom, reaksyon o komentaryo o mga suggestion sa maong proposed nga ordinance aron nga mapahiuyon kini dinhi sa syudad. Makatabang usab kini aron sa pagpahapsay sa pagpatuman ni iniunya nga lokal nga balaodnon kun maaprubahan na sa hawanan sa konseho. Adunay gitakda nga speed limits kadalanan ning syudad, labi na dinhi sa city proper. Wala pa naaprubahan nga speed limit sa mga kadalanan ning syudad tungod kay kamulo pa ang panuki-duki o konsultasyon sa pulsos katawhan o ubang sektor agig subay sa tukmang proseso. Sigon usab ni Konsehal Romero nga ang LGU usab dahuman nga mopalit og mga kahimanan nga mao ang speed gun para masukod ang dagan sa mga behikulo nga nagdagan ning syudad. Ang pagpahimutang og mga pagpa-improve sa mga road signages ning syudad pinaagi usab sa pag-abag sa taga City Engineers Office. Samtang ang CTMS usab moagi og usa ka training tungod kay sila usab ang mopatuman sa nasangpit ordinansa kun kini hingpit nang maaprubahan ni Mayor Indy Wominal Jr. Samtang nagpadayon ang deliberasyon, ang sangguniang panglungsod nagpabiling dedikado sa ilang paghimo og epektibo o komprehensibo nga ordinansa nga magabenepisyo ang tanang residente o bisita sulod sa jurisdiksyon sa syudad. Sa kabahin usab sa Public Transport Group pinaagi sa Asenso Motor Drivers Association ni Mr. Moralion, kasuportado nila ang nasangpit na balaodnon nga ipatuman ning syudad kay dako usab kay nigikatabang aron nga malikayan ang mga nagkadiyang disgrasya o makabaton usab og dugang disiplina ang mga motorista nga nagbiyahe ning dakbayan. Gidasig usab sa konseho ang tanan nga kun kini nga ordinansa hingpit nang mapasara nga mosunod ang mga motorista sa mao nga kalagdaan aron nga dili masitar atol sa pagpatuman niini og malikayan ang mga nagkadiyang disgrasya og road rage. Kini nga ordinansa nagtumong aron nga makunhuran ang mga road accidents di naglambigit sa mga motorsiklo o behikulo nga kusog og padagan. Nagtimaan lamang kini nga ang pagagamahan
pagdumalanan sa Asenso Ozamis administration ubos sa pagdumala ni Mayor Indy Wominal Jr. o Vice Mayor Simplicia Neri ug mga konsehales. Nagtan-aw sa kinatibuk-an nga kaayuhan sa mga Ozamisnons og nakaangkla sa 5M's mantra nga mao ang mga misamisnon magpuyong malinawon, malambuon og malipayon. Alang sa Ozamis Today, kini si Glenn Ray Ruluna. Sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program update, kalisod sa pagpangita o ibayad sa pribadong itambalanan tungod sa mga mahal sa kinabuhi nga nasakit o nahiagom sa emerhensya, padayong gipasayon ni Mayor Indy ug Team Asenso Ozamis alang sa mga Ozamisnon. Report si Mary Ann Lumapas. Dako ang kalipay o pagpasalamat sa mga katawhan ning syudad sa Ozamis, human nahimugso ang Asenso Ozamis Pre-Hospitalization o World Assistance Program ni former Ozamis City o karon Congressman sa 2nd District Congressman Ando Wominal o gipadayon usab kini ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. nga gimugna sa Asenso Ozamis Administration aron mahatagan og tabang ang mga Ozamisnon nga naglisod sa pagpangita og ibayad sa pribadong tambalanan tungod sa mga mahal sa kinabuhi nga nagsakit o nahiagom sa emerhensya. Usan na usab ka asawa ang miduol sa buhatan sa Asenso Ozamis Administration aron makapangayo og medical assistance alang sa iyang bana nga si Dionisio Detalya, 54 years old, nga na-confine sa St. Joseph Hospital tungod sa dengue fever with warning signs. Si Mary Jinky Detalya nga kasamtangan nga residente sa Bacolod, Ozamis City, mitaho nga dili siya mahimutang og asa makapangita og ibayad sa ilang excess bill nga mikabat sa kantidad nga 62,443 pesos. Hinungdan nga nangayo siya og ayuda sa bayrono niya sa hospital bill tungod sa kadako niini. Ako ni are jud ko ma'am kay nangayo ko og ayuda sa among excess hospital kay dako jud kaayo 62,443. Dili matukib ang dakong pasalamat ni Mary Jinky kang Governor Henry Wominal uban ni Congressman Ando Wominal ug ilabi na ni Mayor Indy Wominal nga maski piso wala gyud siya mabayaran tungod kay gizero balance ang iyang excess bill pinaagi sa Asenso Ozamis Free Hospitalization Program. Gumikan sa hugot nga pagpatuman sa good governance ug zero corruption nga pagdumala sa Asenso Ozamis Administration nga ang kwarta nga gikan sa buhis sa katawhan gibalik ra usab sa katawhang Ozamisnon pinaagi sa nasangpit nga mga programa. O nasiro gyud ma'am, mao nang pasalamat jud kaayo ko sa Team Asenso nga mao na ang programa nga daghang kayong nakaabil sa pre-hospitalization. Bisag pila ang amount masiro gyud ma'am. Ay nindot jud kaayo og salamat jud kaayo kon ni Gov Henry Wominal nga kanimo iyang gi programa nga ang pre-hospitalization nga daghan jud kay nakaabil ma'am. Og ni kung Ando Wominal nga nag-usa gid sila nga mga plano ani nga ning lampos gyud ni sukad pa sa una og hangtod karon nagkadako ang mga bayronon sa mga tawo ma'am, masiro jud. Og ni Mayor Indy pod ma'am kay wala jud mi mahimo kung wala ni sila kay grabe jud ang ilang pagtabang. Mao nang ang among ikuan ron sa nakaabil diri nga mag-usa gid tanan kay wa gyud problema ang tawo kay sa unang panahon ma'am pertig yung lisura. Unsa pay ibaligya kung ma-hospital kay dakog increase karon masiro gyud unyag ari taon sa Asenso. Alang sa Ozamis Today, ako si Mary Ann Lumapas. Salamatan ang Ozamis Today hatod kanato ining serbisyo publiko sa Asenso Ozamis News Channel ubos sa pagdumala sa LG Ozamis pinaagi ni Mayor Attorney Henry Indy F. Wominal Jr. Alang sa dugang impormasyon, please like our official Facebook pages kung Ando Wominal, Attorney Indy Wominal ug Asenso Ozamis News Channel, and please subscribe to the official Asenso Ozamis YouTube channel. Diin makita usab ninyong naka-stream live ang mga programa sa AONC. Sa ngalan sa kinibukang AONC team, Yonsho Medallo, Bernald Texon, Adoni Vicena, June Purgatorio, Ares Carpio, Kim Tangaro, Macjul Malinis, Mary Ann Lumapas, Xander Delido, si Glenn Ray Ruluna sa Misamis News Network. Ako si Dazil Humuad Texon. Daghang salamat. Padayon Asenso Ozamis, Asenso Segundo Distrito.
Ascenso Misamis Occidental.